I thank our dear friend Dr. Rajendra Pachauri for the invitation to take part in this World Sustainable Development Forum, and also Dr. Norma Patricia Munoz Sevilla, Honorable Mexican. My deepest condolences to the entire family and friends. But let's not forget that it is through us and the follow-up on this initiative and work that the legacy of Dr. Pachauri remains here with us. And so we should be happy because his name has been recorded in the annals of history. Ladies and gentlemen, it is an honor to me to moderate first session of the WSDF 2020 Action to Limit Warming below 1.5 degrees Celsius. This morning has been very important, not only for Durango and for Mexico, but also for the world. Seeing gathered so many personalities that make the development of this second forum possible. It is an honor for me to be here. I so wish to thank each and every one of you for being part of this forum and for taking this message back to your places of origin to be better every day. I would like to introduce you to His Excellency Ricardo Lagos, former President of Chile. His career has touched the world of politics, diplomacy, and academics. He was Special Envoy on Climate Change for former UN Secretary General Ban Ki-moon, and today is a university professor at Brown University in the United States of America. Welcome, Mr. Lagos. Thank you very much for this invitation. Given the audience, I will try to do my presentation in Spanish. I will open my talk highlighting the importance of developing countries to face climate change and to foster economic development simultaneously. La forma en que él entendió que proviniendo de un país en desarrollo había que abordar el tema del cambio climático simultáneamente con las necesidades del desarrollo. He recalled the Kyoto agreements in 1998 that classified countries according to their level of development. Developed countries were obliged Developed countries were obliged to reduce their emissions by 2009. On the other hand, developing countries did not have the obligation to reduce emissions because their purpose was to develop their internal economy. However, during the Copenhagen summit, it was impossible to maintain those differences among countries. The Copenhagen summit was unsuccessful and unveiled the need to embrace a new way of acting. The Paris Agreements of 2015 establish that all countries will willingly define their own commitments regarding climate change. However, once those commitments are made, they will be binding
for all countries. Nonetheless, two countries after the Paris Conference, the United States, the largest emitter of greenhouse gases, withdrew from the agreements. Mr. Lagos also recalled some words of President Obama, who said that we are the last generation with a possibility to act against climate change because it can become irreversible. Now, I will focus on three main points of discussion. New paradigm, GDP's increment linked to an emissions per capita reduction. Since the Second World War, a country's growth has been measured by the GDP's increment. Developing countries have endeavored to increase the GDP so that people have equal possibilities. In addition to the GDP, there's a new factor that should be considered in that equation, which is emissions per capita. The world's population of 7 billion is expected to reach 9 billion by 2050. That will entail an increase of emissions per capita. Moreover, current emissions can last up to 100 years or 200 years at the atmosphere. Therefore, they represent a real challenge. Some information about the emissions per capita in the United States. A person emits an average of 25 tons. In the European Union countries, from 12 to 14 tons, and in Latin America, from 5 to 7 tons. Hence, the importance of measuring the GDP's growth as well as the emissions per capita decrease. Hence, the importance of measuring the GDP's growth as well as the emissions per capita decrease. Those factors should be considered when classifying a country. Encourage private sector to reduce emissions. Countries are held accountable for the emissions. Nonetheless, the 100 largest corporations in the world are responsible of the 66% of the world's emissions. Consequently, I propose to hold accountable the main companies instead of the countries. Companies related to new technologies, for example, Google, Facebook, and Apple, as well as the big energy producers, are part of this list. During the Paris Conference, the signatory countries committed to provide resources to create the $100 billion Green Fund with the purpose of supporting new technologies.
$10 billion have been gathered so far. The fund has already contacted some of those companies to look for solutions. Mr. Lagos explained that large companies produce more emissions than small countries. For example, Chile, a country with a population of 17 million people, generates only 0.3% of the world's total emissions. He stated that companies should join the global effort to reduce emissions just as countries already do so. Mr. Lagos proposed that 10 to 12 out of 100 largest companies should commit to emissions reduction in COP26. The technological development to reduce emissions. The energy required today is one of the main factors of global warming. Copper extracted from the mines was one of the main elements during the Industrial Revolution. Then it was diesel, gas, and coal that should be replaced with other elements like hydrogen. To give you an example, to extract copper, big trucks are required. These trucks have their 1,500-liter tanks filled with diesel or gasoline every day. Hydrogen could be an alternative to these fuels if only the natural resources like heat and sun from the northern part of Chile were used, as well as new technologies. Nonetheless, this needs to be fostered by the government that must work with the private sector. This takes us back to the first point. Countries should be measured not only by the GDP, but also by emissions per capita. According to this paradigm, copper would have its price determined by its carbon print. The higher the emissions during production, the lower the price. The lower the emissions during production, the higher the price. Thus, countries could be encouraged to develop and use new technologies that produce the greenhouse effect gases. Other countries will be measured by their emissions. If the objective in this forum is to propose actions, then we can consider that these are 3 points which are concrete actions to develop in the future. One, establish that the true paradigm is to increase per capita income and decrease emissions per capita. 2, incentivize the private sector to reduce its emissions. 3, identify at the level of each country in which area we can produce these technological developments to have a true reduction in emissions. In this way, we could have concrete progress if these 3 points can be subject. In this way, we can have concrete progress if these 3 points can be the subject of the appropriate debate. Thank you very much for the invitation, and again, my respects to Dr. Pachauri,
who for so long inspired us all. Con la misma fuerza que estamos le hablando a los países para que asuman su responsabilidad, y esperemos que la asuman, ¿qué le podemos decir a esas grandes corporaciones? Y mire usted, ¿cuáles son estas grandes corporaciones? Las más grandes son las empresas correspondientes a las nuevas tecnologías. Todos usamos esto. Y cuando usamos esto, vamos a ver, tengo una duda, le voy a preguntar a Google. Tengo una idea buena, la voy a subir a Facebook. Tengo unos amigos, me voy a comunicar con WhatsApp. Bueno, las 4 más grandes corporaciones del mundo en materia de emisión es Google, Facebook, sí, Google, Facebook, sí, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Apple, por cierto, claro, es la otra. ¿Y cuál es lo más importante de estas empresas? Es que, bueno, estas empresas, ¿cómo se mide el nivel de emisiones? A través de lo que cada uno de nosotros emite cuando entra a usar este aparatito. Porque con este aparatito en la mano, por primera vez el ser humano tiene todo el conocimiento del mundo en la palma de la mano. Esta es una revolución inédita en la historia de la humanidad. Pero claro, no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros está utilizando la energía necesaria para poder tener a este aparatito funcionando. Y por lo tanto, esas 4 empresas, las más importantes, son las principales emisoras. Porque ellas existen, todos tenemos que usar el aparatito, si no, no existimos. Y luego, ¿cuáles son las otras empresas de la sierra? Las empresas productoras de energía, las grandes empresas productoras. Entonces, hablemos de recursos financieros. En la reunión de París hubo un acuerdo muy importante, que fue la creación del Fondo Verde, en donde los países que firmaron el Acuerdo de París se comprometieron, los países, que sus gobiernos aportarían una cantidad de recursos para crear un gran fondo verde para apoyar las nuevas tecnologías que permitan entonces reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y los países acordaron tener un fondo total de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Los países han cumplido y ahora se han reunido ya 10.000 millones de dólares. Ese fondo está funcionando y ese fondo ha tomado contacto también con las principales empresas del mundo y les ha planteado, ¿podrían ustedes hacer un esfuerzo? Y así como le pedimos a los países que ustedes se comprometan a disminuir sus emisiones. Por lo tanto, yo creo que acá se abre una segunda acción muy concreta, así como estamos haciendo esfuerzos porque los países disminuyamos nuestras emisiones, así debiéramos hacer esfuerzos por convencer a las principales empresas que disminuyan sus emisiones. Y la buena noticia es que hay un grupo significativo de esas 100 que están disponibles y están estudiando para que en la próxima COP, la que se iba a hacer en Chile y la número 25 y que se trasladó a Madrid por los problemas que teníamos, hubo ya un intento de hacerlo, pero quedó un compromiso que en la próxima COP, en la 26, de esas 100 empresas, un número de 10 o 12 empresas podían tomar un compromiso. Creo que esta es una segunda acción concreta muy importante. Si a partir de ahora, así como decimos, y en su país, ¿qué esfuerzo está haciendo? Poder decirle a los amigos de estas grandes empresas y ustedes qué esfuerzo están haciendo para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto sería entonces un punto que me parece muy importante para este foro. Podemos hacer en una declaración final alguna acción de decir, nos gustaría ver que alguno de ustedes que están haciendo los cálculos, saquen bien la punta al lápiz y puedan decirnos en la próxima COP en cuánto ustedes de las grandes empresas emisoras pueden hacer. No necesito decir que un número muy grande de empresas lo que emite es mucho más que lo permite, emite un pequeño país como el mío. En Chile, 17 millones de personas, emitimos el 0,3%, no el 1% del mundo, no. Emitimos el 0,3% de ese 1%, un tercio del 1%. Obviamente que muchas de las empresas que menciono emiten mucho más que un país como Chile. No es que estoy diciendo que no debemos hacer un esfuerzo, el esfuerzo lo tenemos que hacer, no porque sea poco significativo, todos somos moralmente responsables de disminuir emisiones, grandes o chicas. Lo que estoy diciendo es la importancia de pensar también en lo que son las emisiones del mundo privado. Y con esto llego al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con lo que yo llamaría el mejoramiento a nivel microtecnológico de la disminución de emisiones. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos pensando en grandes temas. ¿Es posible bajar de los grandes temas y ver cuáles son los avances tecnológicos que podemos ayudar en temas muy concretos? Todos sabemos que uno de los elementos principales del calentamiento global son las energías necesarias para poder hacer andar el mundo de hoy. Desde que empezamos a sacar el cobre
En los comienzos de la revolución industrial hasta hoy, el cobre ha sido el elemento fundamental en los avances energéticos. Y después del cobre llegaron el diésel, después del diésel llegaron los demás elementos. El gas, por ejemplo, por supuesto, el gas emite menos que el carbón, pero emite. Y en consecuencia, ¿cómo es posible disminuir aquí? Y aquí me parece que es tan importante el entendimiento público y privado. Si queremos empezar a cerrar las minas de carbón en un país, ¿cómo lo hacemos? Porque ahora creemos que puede haber otras fuentes energéticas. Una fuente energética cero emisión es el hidrógeno. Podemos alimentar los camiones y los automóviles y los buses con hidrógeno y no con diésel. ¿A cuánto estamos de comenzar a usar el hidrógeno en lugar del diésel? Y entonces aquí quiero poner un ejemplo de mi país. Chile es muy importante desde el punto de vista de la producción de cobre. Un tercio, más o menos un 30% de cobre en el mundo se produce en mi país. Para extraer ese cobre se requieren grandes camiones. ¿Han visto ustedes esas fotos que hay camiones en que el neumático de esos grandes camiones tienen el porte de una persona? Se pone usted al lado de ese neumático y es el porte de la persona. ¿Sabe cuánto consumen esos camiones? Cuando usted le dice, lléneme el estanque, entre 1.000 y 1.500 litros de diésel. Llenar el estanque son 1.000 a 1.500 litros de benzina, de diésel, lo que fuere. Y esos camiones en un día se gastan el estanque. ¿Se da cuenta usted lo que es tener que alimentar entonces con miles de camiones que llevan el diésel en el pie de la cordillera a 2.000, 3.000 metros de altura donde están los yacimientos en Chile? ¿Se da cuenta lo que significa el que ahora, fíjese la conjunción de factores, el desierto de Atacama tiene una radiación solar enorme y usted separa el H2O, el agua, el hidrógeno del oxígeno, con un gran golpe calórico de energía. Y si está en el norte de Chile, usted produce energía solar. Y con esa energía solar usted puede dar el golpe y separar el hidrógeno del oxígeno. Y lo que ahora se está trabajando, puede usted hacer que los grandes camiones de la gran minería que consumen esa cantidad de diésel se transformen a hidrógeno. Pero esa decisión, más que las distintas empresas de cobre, ahí tiene que estar detrás el gobierno, el Estado de un país y decirle, pongámonos juntos hombro con hombro y hagámoslo. Y en este momento entonces se está trabajando en esta dirección. Lo que quiero decir entonces es que es viable respecto de estos grandes adelantos tecnológicos, producir una conjunción de empresas públicas, la visión del sector público, del Estado, la nación jurídicamente organizada y decir, quiero incentivar al mundo privado a que seamos los primeros en que los grandes camiones de la minería del cobre sean de hidrógeno. Podemos multiplicar este ejemplo como un ejemplo concreto al tercer nivel. Y fíjense ustedes lo que les voy a decir y vuelvo al primer punto. El primer punto, per cápita de ingreso y per cápita de emisión. No necesito decir que el cobre hoy es una commodity. Eso quiere decir que el cobre es intercambiable por otro cobre. Bueno, las grandes empresas que están comprando cobre le están pidiendo, por favor, yo necesito que esta tonelada de cobre tenga un pie en donde esté la huella de carbono de esa tonelada de cobre. En otras palabras, ¿cuántas toneladas de carbono implica esa tonelada que usted me va a vender? Y el cobre entonces tendrá dos precios distintos. A mayor emisión de gases de efecto invernadero para producir esa tonelada, menor precio. Y la tonelada que tenga menor emisiones de carbono va a tener un precio más caro. Entonces, no es indiferente qué tipo de tecnología van a usar las empresas en mi país si existe esta diferenciación en el precio del cobre. Porque si el tema de emisión de gases de efecto invernadero pasa a ser muy importante, entonces yo voy a querer saber y premiar aquellas materias primas cuya tecnología emite menos
que aquella otra tecnología que emite más. Y entonces, desde el punto de vista de yo, gobierno de Chile, cuando doy una concesión para extraer cobre, le voy a decir, amigo, esta concesión se la doy, pero siempre que usted use camiones a hidrógeno, por ejemplo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Este punto final, ¿cómo voy a alimentar ese camión para extraer cobre? Tiene mucho que ver con una vuelta al primer punto que dije. Nuestros países van a ser medidos por cuánto emite usted. Y por lo tanto, mi tendencia en este foro tan interesante sería decir, ¿podemos estos 3 puntos considerar que son acciones concretas para desarrollar a futuro? Y son innumerables los casos que pueden haber y que se están trabajando en este momento. Y por lo tanto, lo que he planteado aquí, como se ha pedido que hagamos propuestas concretas, diría yo, primero, establezcamos que el verdadero paradigma ahora es 2, aumentar el per cápita como ingreso, pero disminuir las emisiones de ese per cápita que aumenta. Y esto es posible. Segundo, incentivemos al sector privado, los mayores emisores, a que disminuyan. Tercero, hagamos a nivel de cada uno de nuestros países en qué áreas podemos producir estos desarrollos tecnológicos para tener entonces una mejor disminución de las emisiones. De esta manera creo que en este segundo foro podríamos hacer un avance concreto si estos 3 puntos que me he permitido presentar a ustedes pueden ser objeto del debate adecuado. Quiero concluir reiterando mis agradecimientos por la invitación y de nuevo mis respetos al doctor Pachauri, que fue el que durante tanto tiempo nos inspiró a todos. Muchas gracias. Excelente charla, excelente ponencia. Excellent y nosotros lo vivimos presentation, cada día en Mr. México. Lagos. Por ejemplo, les quiero hablar de In Mexico, donde soy, we del lived estado de this Coahuila. Soy de situation la región day centro, by day. la región donde The está largest la acerera steel más grande industry de in América Latin Latina. America Y is pegadito located ahí in Coahuila, está la región my carbonífera, state. donde uno de And cada next to 14 it, focos se the coal enciende por las industry, plantas where que one queman carbón. in Y también de every ahí 14 fue de la lights región donde is más lit votos by plants obtuve that para burn convertirme en la coal. primera senadora por mayoría en la historia del I'm a estado. Y luego le biologist, agrego que soy and I bióloga. have Entonces imagínense been a el senator conflicto, ¿sí?, for my que tengo country. al llegar So al my way of Congreso working de la Unión has been y a to do estar things donde right he at the impulsado en first toda mi try. vida política You a talk hacer about las emissions, cosas bien y a la primera. and Creo in que Mexico, nosotros it is en argued México, en which sector esos emits números y the most el emissions. proceso de energía o el And when I transporte hear tiene más Mr. emisiones Lagos en primer speak lugar o en about segundo. El copper asunto es in que los dos particular, generan I muchísimas imagine emisiones. Y don the Ricardo coal nos mines acaba in de poner Coahuila, 3 where its puntos esenciales, workers don Ricardo. live Cuando in usted habla del difficult cobre, yo me reality. estoy imaginando las Between minas de carbón speech and en action, Coahuila. Yo me there estoy is a imaginando difference. las miles de familias Therefore, que llevan what Mr. el pan Lagos a su casa said a través must be de este producto translated del trabajo, de estar inhalando into a polvos, de estar legal en riesgo la framework seguridad y que no so merecen that ese tipo de it is trabajo. Y que nosotros strong tenemos una and sola forma sustainable de hacer bien and las cosas. Y only aquí se working menciona mucho, together pero poco as a hacemos allá. team Y es hacerlo we juntos can y achieve hacerlos it en equipo. Y todo lo through que a dijo don fair Ricardo energy se tiene que transition traducir al marco so jurídico as para not que sea to fuerte leave y a para que society sea sostenible. Así es unprotected que if trabajando we unidos, say trabajando en equipo lo no podemos to lograr. Y coal. conozco una palabra, dos palabras Mexico maravillosas has que nos huge pueden potential in llevar a esto, renewable una energies. transición energética Mr. Lagos justa. Eso es lo spoke que of the level of necesitamos. emissions Si ya per person. sabemos que es So no al let's carbón, start hagamos working una transición individually energética to justa donde reduce no those dejemos emissions. desprotegido a ninguna Since familia it is mexicana, a not ninguna just a familia matter coahuilense, of por the ejemplo, hablando del government, carbón, para que sigan llevando el must pan a la mesa act de cada uno de los hogares. since Sí it podemos. is not Privilegiemos just la a parte matter geográfica for the donde se government. encuentra México We y por must supuesto que podemos all obtener act muchísima choosing energía a través de what type renovables. of energy Don and Ricardo dijo transportation que había we will que ver use cuántas and emisiones even what hacemos por kind of persona. Pero yo clothing desde aquí les we digo will que hay wear. cosas que tiene que hacer el Because gobierno, pero hay the cosas que impact podemos caused hacer on nosotros water, individualmente. the Así es que atmosphere, tenemos que distinguir and the esa land parte. Empecemos por and nosotros. soil is Empecemos very por high. bajar las emisiones. Thank por you, Mr. nosotros Lagos, decidir for qué your compramos. Y lo brilliant podemos hacer. conference. ¿Qué tipo de energía vamos a consumir? ¿Qué tipo de transporte vamos a elegir? Pero también qué tipo de ropa vamos a usar. Porque en esto el impacto es brutal al agua, ¿sí? a la atmósfera y por supuesto al suelo. Así es que muchísimas gracias, don Ricardo, por esta brillante ponencia. Quiero agradecerle a nombre del segundo Foro de Desarrollo Mundial su presencia. Gracias, doctor Pachauri. Muy buenos días tengan todos ustedes.
Good morning, everyone. I'm sorry I can't be there in person, but I hope that this message resonates with you either way. My name is Shia Bastida, and I am a 17-year-old climate justice activist. I am currently based in New York City, but I am originally from Mexico. So I'm really happy that you're convening in my place of birth. I was born in Toluca, which is this big city near Mexico City. But I was raised in San Pedro Tuxtepec, which is a small, very small community that is mainly dependent on this wetland and this river. When I was growing up, I started to notice all the factories and pollution that were affecting the community. But I didn't really see them as them being the outcomes of being dependent on the fossil fuel industry and how that was impacting our health and lifestyles. It was in 2015 when my town flooded after having experienced that long period of drought, where I realized that this was a climate crisis. I was 13 years old at the time, and I didn't really internalize what this meant because I thought it would be a once every 100 years flood or something like that. But then when I moved to New York City, the first thing I did was go visit my godparent in Long Island. And what he showed us was many plots of land where Hurricane Sandy had just completely devastated communities. And that is the moment where I realized that the climate crisis is a global issue that is affecting communities all over the world, just in different aspects. And even if I moved away, I was still going to be affected one way or another. And after this, after really knowing that I needed to be part of the solution, because if not, that was going to be irresponsible, I didn't think I had enough leverage in any sector, in any level of government, because after all, we are kids. So what I did, I started to organize my school. And I started organizing my school to go to Albany, which is the capital of New York, to go lobby our politicians and legislators and tell them that the youth cared about climate action because our futures are going to be the most affected. And I know that we say that a lot, but it is true. A lot of people are suffering right now, and that is what I see as climate and environmental racism and climate injustice. But kids who are young right now are going to be the most affected in our futures. And what you can do right now, I cannot wait to grow up and be in your position to change the world. But we are helping you through that process, and you are helping us through that process. I also realized, after lobbying for so long, that politicians mainly want to get re-elected, and they see their political ability in short terms, in the terms in which they are going to be there, or if they're going to get re-elected and what policy is going to get them re-elected and things like that. So I don't like when politicians tell me these type of things, because to address the climate crisis, addressing the climate crisis needs to be a continuous effort. It cannot be a year we do it, next year someone gets in who doesn't do it. And that is what I'm seeing a lot of in the United States and in other parts of the world. That is because this political inaction is what motivated me to do something else. And I saw that Greta Thunberg started striking and calling for a global climate strike on March 15th. And so I organized my whole school to join that strike in New York City. I got 600 students to walk out, and I thought I would get 10. And this just showed me that even though we are not educated on what the climate crisis is as a youth population, it's in the back of all of our minds. And if the opportunity to act is there and the opportunity to speak up is there, we are going to take that opportunity. We have been striking for almost one whole year. And I know that a lot has changed. The global conversation has changed, but the action has not changed. I just came back from going to COP25,
the Conference of the Parties in Spain, in Madrid. And countries were arguing on whether or not human rights had to be respected when trading carbon. First of all, human rights are a must. That is why we advocate for climate justice. Second of all, I don't want to see countries discussing about how they're going to trade carbon. I want them to talk about how they're going to reduce carbon. I want them to talk about solutions. I want them to talk about things that can already be done with the technology that we already have. And so this is the frustration that kids are going through right now, because we are seeing a lot of international conferences, such as this one, that are really essential, and a really essential platform to distribute messaging and bring them back locally. But what I am seeing is that the things that are happening locally are not the same things that are being talked about internationally. In New York City, our mayor, Bill de Blasio, just said that we were going to have no future fossil fuel infrastructure. But he wants to get our renewable energy from Hydro-Quebec, which is a pipeline that is coming all the way from an indigenous community in Canada, and it's really destroying that community. So if you're going to advocate for renewable energy, you cannot do it if you're putting other people's lives and livelihoods at stake. And that is what the youth are here for, to call out the immorality, because we have the resources and we have the ability to electrify the grid with renewables, to have all of our land be regenerated, to create fast, free public transportation, to educate kids so we don't have to go and learn these things ourselves. If you knew everything that you know now about the climate crisis and solutions to the climate crisis when you were 15, that would have changed your whole entire life. And that is why it's so impactful to youth, because this is not something that we read about on the news one time and move on the next time, which is why I see a lot of adults do. For us, caring about the climate crisis is part of our daily lives. Every decision we make is with us, with a mentality of this is going to either help or not help the planet. And this is going to help or not help our civilization, healthy civilization, dignified civilization on this planet. Because sometimes we take too much credit for wanting to save the world. And the truth is, the world doesn't need us as much as we need the world. And that is something that I've had to learn, because I felt like the whole world was on my shoulders. But I realized that Mother Nature can regenerate itself. We just need to let it regenerate itself. We need to help it regenerate itself. And that's the message that I want to bring today. I just met Christiana Figueres, who engineered the Paris Agreement. And the main thing that she said, not only in speeches, but also her new book, The Future We Choose, is that we need to be able to imagine a future that is sustainable, renewable, healthy, clean, inclusive, resilient. We need to be able to imagine that future. We need to be able to say, to tell our kids, the world in 2050 is not going to be flooded and full of fires and full of storms. The world in 2050 will look clean, will look, inviting, will look exciting. And that is why I'm doing this work. Not because I'm passionate about the climate crisis, which is what a lot of adults call it. It's because I am genuinely optimistic and excited about the future that we can build together, about the opportunities that can come out of this global crisis, about the opportunities to collaborate across industries, across sectors, across levels of government, from the ground up, from our hearts out, connecting mind, body, and soul, to partner with the wavelength that we need to connect with Earth.
This is why I'm doing this, because I know that this is my role. My role is to tell you that it's possible, and your role is to not keep talking about it in conferences, but actually go to your local community and change it. Over 70% of populations lives on cities. And if we get all cities to be sustainable, renewable, resilient, and educated, we can change the world. Thank you. I hope you have an amazing conference, and I hope that the message of youth resonates. And I also want to say, just as a closing statement, take care of yourself. Climate activism can be exhausting, especially when we get news that are too hard to hear. But that is just a reason to fight harder, and that is just a reason to keep moving forward. We don't need to change everyone's mind. We don't need to convince everybody that the climate crisis is happening. We just need to deepen our own understanding in order to have a larger impact. Thank you.